శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
కళ్యాణోత్సవం కానీ పేరు నమోదు చేయించినటువంటి గృహస్థులు మరియు ప్రత్యక్ష మాధ్యమంలో వీక్షిస్తున్నటువంటి గృహస్థులు వారి వారి ఇష్టదైవాన్ని మనసులో స్మరించుకుంటూ ఇప్పుడు చెప్పేటటువంటి సంకల్పాన్ని తిరిగి చెప్పవలసిందిగా కోరుతున్నాం. శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమి నీలాసమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః కళ్యాణోత్సవం కర్మాంగం మమ. గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికలని ప్రార్థనని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఉత్తరోత్తర కైంకర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామి కరుణ కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు.
करिष्ये विसक्ष्यनं सर्वाहं शङ्खचक्रसंनितं ज्यापतिं शृङ्गेतं शुष्पर्धवाहनं पूर्वाषाढोद्धवं देवं दक्षिणाखोच्येत् आग्नेयस्माद्दिदामे त्वाश्वेदातं मेतोत्सम्भोः वैराजन्ते सुतनिधत्तां वृक्षां दिशाभुधानां नदी यामे स्थान् दन्दान् दातु ओं भूः पद्माकारण्डले विसक्ष्यनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि कामे ज्यामावाहयामि तत्पत्नीसेनमासनं विसक्सेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृता राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यानुभासीता कर्मणान् विघ्नशान्ति आरम्भे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् परिसमाप्य च कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भगवद्विरग्नाथः पुण्यः पुण्यहं वाचयिष्ये ओं वाच्यतां सुपुण्यहं करोमि कुरुष्वास्तप्रोक्षतम् अस्तु प्रजापतिप्रेतां प्रेतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्त्वायितयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्त्वायितयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्त्वायितयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि ओं मतो देवाः वन्तनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्चक्रमे त्रयधानि देवतं समूढमस्य वागुंसुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि वसुदेतो आवृतानि वसुषे इन्द्रस्य युज्यसखाः तद्विष्णोः परमं पदकं सदा वसन्ति सूर्यः दिवि वचक्षुराततं तद्विप्रासो वन्यवोजार्ध्रवागं दत्सविन्दते विष्णोर्जत्परमं पदं द्रविणादाद्रविणसस्तरस्य द्रविणादासरस्य प्रगंसते द्रविणादा वीरविद्विषण्णो द्रविणाधारास्ते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भट्करुवितापविषं यदा वै सूर्यवदैति यत् नक्षत्रं नैति यावत् तत् सूर्यगच्छेति एतदहन्यं पश्येति तावत् गुरुविदत्कारी स्यात् पुण्याः यवगुरुते ओं भूः अतिपुरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं तण्डिता परिदेपरिस्नाश्रवातन्त्रविषयत्तं शान्ततं स पुण्यावातिकर्मणि पुण्याहं बृहन्तो अबृहन्तो पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां बृहन्तो अबृहन्तो पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां बृहन्तो अबृहन्तो पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्तिनीन्द्रार्धस्वासनः पूषा श्वेदाः स्वस्तिनस्तार्क्षारिष्टनेमिः स्वस्तिना बृहस्पतिः ददातु ओं भूः अतिपुरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं तण्डितपरिदेपरिस्नादि सर्वोत्तन्त्रविषयत्तं शान्तत्वं स पुण्यावातिकर्मणि स्वस्तिं बृहन्तो अबृहन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मण स्वस्तिं बृहन्तो अबृहन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मण स्वस्तिं बृहन्तो अबृहन्तु कर्मणे स्वस्ति वृद्ध्यास्माव्ययनं स्वां सद्यां तिरन्देवमित्रधेयन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतञ्जीवीं सदस्य वीराः ओं भूः अतिपुरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं तण्डितपरिदेपरिस्नादि सर्वोत्तन्त्रविषयत्तं शान्तत्वं स पुण्यावातिकर्मणि वृद्धिं बृहन्तो अबृहन्तु कर्मरुद्धतां करुणारुद्धिं बृहन्तो अबृहन्तु कर्मरुद्धतां करुणारुद्धिं बृहन्तो अबृहन्तु कर्मरुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः आपोहिष्टामयो भोस्तान ऊर्जितादन महेरण चिक्षे योपस्वतमर्दस्तस्य भाजयतेन उषतीरिव मातरः तस्मारङ्गमापो शिक्ष्या जन्मधा आपो जनेधाजनः हिरण्यवर्णाश्च पावकायाः जातः कस्य भोजाः सुन्दरः अग्निया गर्भं तद्रविरूपास्थानाभस्यगुस्वाना भवन्तु पौमानस्सोर्जनः पवित्रेण विदर्शिणिः यः पोता समनात्मा पुनन्तमादेव जनाः पुनन्तमनवोधिया पुनन्त विश्वायवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीद्यते अग्ने कृत्वा कृतगुम्रणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते स्तः तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पुनन्तवां प्राजापत्यं पवित्रं तथाद्यां गम्भीरण्यं तेन ब्रह्मविदावयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नीतिः सहमा पुनातु सोमस्वस्त्यावरुणस्समीक्षा यमो राजा प्रवणाभिः पुनात्मा जातवेदामूर्जयन्त्वा पुनातु तच्छयोरावृणीमहे गाते यज्ञाय गाते यज्ञवदे दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं च गातभेषणं षण्णोऽस्तु द्विपदे षण्चतुष्पदे ओं शान्ति शान्ति शान्तिः प्राच्यान्ति देवार्तिरामार्जयन्तां दक्षिणायान्ति श्मासाः पितरामार्जयन्तां प्रतीच्यान्ति शग्रहाः पशवः मार्जयन्ताम् उदीच्यान्तिश्चापोषदेव वनस्पतिः मार्जयन्ताम्
ऊर्ध्वायाः मित्यग्निस्संवत्सरो यज्ञमतिर्मार्जयन्ताम् अथो धराधरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तोऽस्पदे प्रजानि यस्वान् स्वावेशानमिव भवानः यत्ते महे प्रदन्नो शस्वशने तद्पदे षण्चतुष्पदे वास्तोऽस्पदे शिग्मया सुंसदाते सक्षिमि शरण्यागाधमत्याः आवक्षयमुदयाग्यरण्यो यूजम्बातस्तस्तविस्वदानः अमीवः वास्तोऽस्पदे विश्वारूपाण्या विषण्णे अशात् सेवयेधिनः अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहाजानि दोष्यन्तो तवः कृतं वत्सति विदशोकोदरप्रसादाहान् महिमानिमीशं सप्तः प्राणाः प्रभवन् सप्ताः सप्ताक्षः समिद सप्तजिह्वाः सप्त इमे लोका ये चरन्ति प्राणा गुहाशयां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्राकरे सर्वे सान्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः वर्णान्माय सक्सेनान्मः पुनः पाद्याचं सर्पयामि वर्णान्माय सक्सेनान्मः यथा भासा गुणाभारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि स्वर्णपुष्पक्षणां समर्पयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இதோ திருமலையிலிருந்து நேரடி ஒளிபிறப்பில் ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத மலையப்ப சுவாமியினுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நாம் செவித்துக் கொண்டுள்ளோம். முதலில் வைகானச ஆகம விதிமுறைப்படி சங்கல்ப மந்திரத்தை கேட்டோம். பின்பு விஸ்வக்சேனனின் ஆராதனை, கலச பூஜை, சுத்தி புண்ணியாக வாச்சனத்துடன் இந்த திருக்கல்யாண மகோத்சவம் தொடங்கியது. அடுத்த கைங்கரியமாக இப்பொழுது நாம் செவித்துக் கொண்டிருப்பது அங்குரார்ப்பணம் என்கிற திருமுலை சாற்றுதல் கைங்கரியம். நின்றான், அமர்ந்தான், கிடந்தான் என்னும் 3 கோலங்களில் காட்சி தருகிறார் பெருமாள். மதுரை கூடழகர் கோயிலிலும் பெருமாள் இது போன்ற 3 நிலைகளில் சேவை சாதிக்கிறார். சயனித்துள்ள மூலவர் அனந்த பத்மநாபனாகவும், அமர்ந்த நிலையில் உற்சவர் வைகுண்டநாதனாகவும் அருள்கிறார். நின்ற கோல பெருமாள் புண்டரீகாக்ஷன் என்னும் திருநாமத்தில் அழைக்கப்படுகிறார். தாயார் கமலவள்ளி நாச்சியார் செல்வங்களை அள்ளி தந்து பக்தர்களின் குறைகளையும் கவலைகளையும் தீர்க்கிறாள். புகழ் பெற்ற அனந்த பத்மநாபனுக்கும் கண்ணிறைந்த பெருமாளுக்கும் சில பொருத்தங்கள் உண்டு. என்ன தெரியுமா? அங்குள்ளது போன்றவே கர்ப்பகிரகம் 3 பாகங்களில் வாசற் கதவுகள் இல்லாமல் தூண்கள் மூலம் பிடிக்கப்பட்டுள்ளது. திருவரங்கத்து அரங்கன் புஜங்க சயனம், மலையடிப்பட்டி அரங்கன் அனந்த சயனம். பாதங்களில் பத்ம கமலங்கள். துவாபர மகரிஷி தாமரை மலர்களை கொண்டு பெருமாளை பூஜித்து புகழ் பெற்றாராம். எனவே தான் மலர்களை கொண்டு பெருமாளை வழிபடுவது சிறப்பல்லவா? அப்படி எந்த ஒரு திருத்தலத்திலும் பட்டாபிஷேக நரசிம்மரை தரிசிப்பது அரிது என்கின்றனர். இரண்ய வதம் முடித்து பிரகலாதனுக்கு பட்டாபிஷேகம் நடத்தும் கோலத்தில் காட்சி அளிக்கிறார் இவர். கண்திருஷ்டி, பில்லி, சூனியம், ஏவல் மற்றும் சகலவித தோஷங்களையும் பெருமாளை சேவித்தாலே நீங்குமாம். அப்படி எல்லாருடைய தோஷங்களையும் போக்கும் பகவானை, எம்பெருமானை இதோ திருவெங்கடத்து எம்பெருமானை கல்யாண மகோத்சவத்திலே நாம் இப்பொழுது சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். அங்குரார்ப்பண வேளையிலே பக்தர்களே, இதோ அந்த மண் பாலிகையிலே நவ தானியங்களை சேர்த்து துளசியாலும் புஷ்பத்தாலும் அர்ச்சித்து தேவர்களை எல்லாம் இந்த கைங்கரியத்திற்கு ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற கைங்கரியம்தான் அங்குரார்ப்பணம் என்கிற திருமுலை சாற்றுதல் கைங்கரியம். இதோ அந்த நவதானியங்கள் போலவே அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை அர்ச்சகர் சுவாமி மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்தார். இதோ அடுத்த கைங்கரியமாக ரக்ஷா பூஜையை சேவிக்க உள்ளோம். அந்த ரக்ஷையில் ஆதிசேஷன் நாகராஜனையே ஆவாகனம் பண்ணி பின்பு அந்த ரக்ஷைக்கு பூஜை செய்ய போகிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அந்த ரக்ஷா பூஜையை இதோ நாம் சேவிப்போம். ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர பக்தி தொலைக்காட்சியின் மூலம் சப்தகிரி வாசனே ஏழுமலையானே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சேவிப்போம் ரக்ஷா பூஜையை. नागराजमावाहयामि, सहस्रेशमावाहयामि, शेषमावाहयामि, अनन्तमावाहयामि. प्रसरदेवताभ्यो नमः.
ఇదమాసనం ఇదం పాద్యం సమర్ప్యామి ఇదమర్ఘ్యం సమర్ప్యామి ఇదమాచమనం సమర్పయామి సర్వోపచారార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి. హరి ఓం. స్వస్తి నో వేదామశ్వినా భగ స్వస్తి దేవేదనరుణః స్వస్తి పూషాం సరోదాతన స్వస్తి ద్యావాః పృథివీ సుచేతనాః స్వస్తయేః వాయుబభ్రామహే స్వం స్వస్తి భువనస్పతిః బృహస్పతిం సర్వగణం స్వస్తేః స్వస్తి ఆదిత్యాసో భవంతునః విశ్వే దేవానో అద్యా స్వస్తేః వైశ్వానరోవసరజ్ఞ స్వస్తేః దేవాః మంత్రభువः స్వస్తేః స్వస్తి నః రుద్రః పాత్వమసః స్వస్తి మిత్రావరుణా స్వస్తి పథ్యేరేవతి స్వస్తి న ఇంద్రశ్చ అగ్నిశ్చ స్వస్తి నః ఇదే కృధి స్వస్తి బంధామనుచరేమ సూర్యాచంద్రమసామివ పునఃతాఘ్నతా జానతా సంగమేమహి స్వస్తేనంతారిక్షమృష్టనేమిం మహద్భూతం వాయుసం దేవతానాం అసురఘ్నమింద్రాసకం సమత్సు బృహద్యసోనావువారుహేమ అంహోం చామాంగిర సంజయంచ స్వస్త్యాః త్రేయం మనసా దాక్షం ప్రేతపాణిశరణం ప్రపద్యే స్వస్తం బాధే స్వభయన్నోऽस्तु శుభగం శుభం.
कामनाः शुद्धैरुक्तैर्वाह रुद्धांशं शुद्धाशीर्वाहान् मोक्तु मयि देवाद्रणमानि देवहूति देव्या होता रावणन्दपूर्वैरिष्टास्याम तनुवाक्वीराः अह्ये जन्तव्यान् हव्यागूत सत्यां संयन्तु येन रामाणिगाहं गतमस्नाहं विश्वे देवासो अधिवन्दामि उद्धन्यमानमस्सामि ध्यां पाप्मानं परिमानसन्तु दिवानस्सन्तु पदश्चश्च सन्ना माता पृथिवीतोकसदा कर्मणेवान् देवेभ्यश्च गेयं यदमापस्यवाः जातवेद भुवनश्रेयसे च तपसोऽयज्य निश्चितेः अग्निमश्रद्धादेव्यवागुं शमीगर्भाजनेन व्योम्यो भूः उपावरोह जातवेदः पुनस्तं देवेभ्यः व्योमनः प्रजानन् आयुष्प्राणो ऐतेन मुनिस्वा नुतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवसवितप्रसवा ब्रह्मजज्ञानं ब्रह्मप्रसादिमस्त्रच वेणावः सबुद्ध्यापमास्विष्टाश्चरणमतश्चिवः ब्रह्माणमावाहयामि प्रजातिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भावाहयामि ब्रह्मस्येदमासनं सोमोधेनुगं सोमार्वन्तमान् सोमवीरं कर्मणि दातु साधनं स्त्रियं सभें तिस्रणं ददातस्मै सोमावाहयामि अज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावध्यत्तनागस्विशेषमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुदानत्रलगतद्रमज्ञं यजमानच्छदेहि ओं प्रोक्ष सोमप्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावध्यत्तनागस्विशेषमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुदानत्रलगतद्रमज्ञं यजमानच्छदेहि ओं प्रोक्ष पवित्रेः स्त वैष्णव्ये स्तो यज्ञेः स्तो वायुभूते स्तो विष्णोर्मनसा भूते स्तो यज्ञस्य पावने स्तः परशस पवित्रेः स्त वैष्णव्यो देवसवितप्रसपनात्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यसरस्वैरापो देवीरग्रे भुवोग्रे भुवोग्रिं यज्ञं नेताग्रे यज्ञपतिं दत्त युष्मानिन्द्रवणतूर्ये यूयमनिन्द्रवणिध्वमृततूर्ये प्रोक्षदास्ता विष्णवे नमः श्रुतासि गतासि ध्रुवासि तारणासि वाणस्पत्यो देवेभ्यः सुन्दस्व ब्रह्मण्णपः प्रणेष्यामि यजमानवातमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्यत्तर्नागसुभिषेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतामित्रस्तत्रयं यज्ञं यजमानच्छदेहि ओं प्रोक्ष ओं प्रणय सोमापः प्रणेष्यामि यजमानवातमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्यत्तर्नागसुभिषेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतामित्रस्तत्रयं यज्ञं यजमानच्छदेहि ओं प्रणय दक्षो प्रणदो ब्राह्मी तिथ्येन प्रजातमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि 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 प्रजातमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसोनावाहयामि मर्तमावाहयामि रुद्राणावाहयामि अभवस्पृश्य ओं श्री महाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनामावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवोत्सवमावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञेश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आजवागे प्रजापतिष्ठनभामिन्द्राष्टनभामग्नेष्टनभां सोमाष्टनभाग्नेष्टनभां सोमाष्टनभामि अग्निशोमाहाभ्यां ष्टनभां प्रजापतिष्ठनभां ब्रह्मणेष्टनभां इन्द्राष्टनभां सुभ्योष्टनभामि मरुद्भ्योष्टनभां रुद्रेभ्योष्टनभामि अभवस्पृश्य ओं श्री महाविष्णुवेष्टनभां मित्राष्टनभां वरुणाष्टनभामि आदित्येभ्योष्टनभामि सिभ्याष्टनभां भूष्णेष्टनभामि कक्षाष्टनभामि कक्ष सोमाष्टनभामि औपासनयज्ञाष्टनभामि यज्ञदेवेभ्यो देवेभ्योष्टनभामि सर्वदेवेभ्योष्टनभामि आज्यन्त्रप्रतिश्रयामि चिरन्त्रप्रतिश्रयामि अग्ने ज्योतिषि समिधस स्वाहा अमृतं सुवारणुति अन्ततं श्वान्तरधारातयः प्रतिष्ठारक्षप्रतिष्ठारातयः चिक्पतिस्वापनात्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यसरस्वती स्वाहा वाक्पतिस्वापनात्वच्छिद्रेण पवित्रेण देवस्तास्वदापनात्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यसरस्वती स्वाहा मूलाग्राभ्यां स्पर्शयित्वा अध्यक्ष अक्षताम् आज्यां वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्ने नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः विरप्रसे नमः पंक्तिरासे नमः विषप्रे नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः ऐतेन मन्यस्वा देवसवितप्रसवा षष्टिसहस्राणि तमक्षमर्भदमानया अन्वित्मात्मा जातवेदस्य नेद्यसवधेजवधेजास्मान्
प्रजापशुब्रह्मोत्सेन अन्नाद्येन समेधया अस्मिन् औपासनाड्युण्डे ब्रह्मन् संयुक्तम् आदास्ये आदस्वा समेधय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नित्यादिशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नेय स्वाहा समाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याः स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अभवस्पृश्य ओं श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा अस्यभ्यः स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदे सोमाय स्वाहा औपासने यज्ञाय स्वाहा यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा द्रव्याभिगार्य ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वाहा ऐते नमगस्थाः नमते नमगस्थाः सरस्ते नमगस्थाः द्विविधप्रासाभिः ओं भूः अतिविरक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गम् आघारहोमान्ते सर्वद्रव्यादरणात् प्रायश्चात् त्वमत्वादिवादिवैष्णवं भोष्ये ऐते नमनिस्वा नमते नमनिस्वा सरस्ते नमनिस्वा देवसवितः प्रसवा ओं मतो देवाः वन्दनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां विश्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानदेवतं समूढमस्वागुंसरे स्वाहा त्रीणि पदाब्जक्रमे विष्णुगवादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्येतो आवृतानि पश्यसि इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन् सूर्यः दिवि वचक्षरादग् स्वाहा तद्विप्रासो पुण्यवोजार्ध्रभागं दस्सविन्दते विष्णोर्यत्परं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वाहा ऐते नमगस्थाः नमते नमगस्थाः सरस्ते नमगस्थाः देवसवितः प्रासाभिः ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరో విభవము నేడు వీడే మూలిందరో విభవము నేడు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరో విభవము నేడు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదే గరుడ ధ్వజమెసగి కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదే గరుడ ధ్వజమెసగే తెమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు తెమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరో విభవము నేడు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు పాడరు
వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని వలసి అంకురార్పణమదివో వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని వలసి అంకురార్పణమదివో కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు మే పృథివ్యత్తేజవాయువాకాశాహంకారమదవ్యక్తాఖ్య సప్తావృణేరావృతే అస్మిన్ మాతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కుర్మానందాష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల నితల ప్రతల మహాతల సాతల తలాతల సప్తపాతాళాక్ష సప్తలోకానాం బుద్ధభాగే భూలోక భోర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సప్తలోకాఖ్య షణ్లోకానాం అధోభాగే మహానారాయమానశ్చ పణిరాజశ్చ శేషశ్చ సహస్ర ఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామనకుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాక్షాష్టదిగ్దండి సుండాదండోత్తంబితే అమరావతి తేజోవతి సంయమనీ రక్షావతి సంతమతి గంధవత్యలకావతి యశోవతి ఇత్యష్టదేవ ప్రియ విరాజతే ఇంద్రాగ్నేయమనిరుద్యవరుణవాయుగుబేరీశానాఖ్య అష్టలోక బాలక పరిపాలితే లోకాలోకచలవలయితే లవణేక్షు సరాసర్పితతి క్షీరశుద్ధారగాఖ్య సప్తార్ణవపరివృతే జంబూ ప్లక్షకుచక్రవంశాగతాన్మలి పుష్కరాగాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమలే సహ్యదృక్తమదృక్తమద్యుంజపర్యాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కింపురుషహారీ లావతభద్రాశ్వకేతుకపాలకరమణక గురువర్షాఖ్య నవవర్షాణం మధ్యే భరతవర్షే మహాసరోవరహాకార పంచాశత్కోటియోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాః పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే మమ అనేక జన్మసు హ జన్మని చ ఏదక్షిణపర్యంతం బాల్యయౌవనకౌమారవార్ధికేషు రాశి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్తదుర్దక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహితరామాసంగాతవ కాళసూత్రాది విదేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తలై సూర్యమండలపర్యంతం కతరాశీర్వసహస్రావసానే ఏకైకతలాపునక్రమేణ సర్వరాష్ట్రపరిసంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాసిద్ధ్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అత్రాప్తాప్తోర్యామశాంతవన వాజపేయ పౌండరీకాశ్వమేధాది శతకృత పుణ్యఫలావాప్త్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్య చతుర్విధమోక్షసిద్ధార్థం పరవ్యూహంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపరమణవైః భృగ్వాదిభిర్మన్వాదిభిర్దివ్యవశిష్టాదుత్తగృహ కన్యాదానకల్పోక్త కన్యాదాన మహాదానం కరిష్యే అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేకకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణగాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్ర గదా పద్మాంకిట కోటి సూర్య ప్రకాశకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమద్వైఖానస ఆగమోక్త ప్రకారేణ ఆంగీరద భారహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణోర్నప్త్రే ఆంగీరద భారహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూలప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయకర్మణో ఖ్యాతివశాది ఉత్పత్తిస్థితిరే కారణభూతస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవశర్మణః పౌత్రాయ ఆంగీరద బృహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతాగణ నికుట మకుట మణిగణ విజృంభిత పాదారవిందస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణః పుత్రాయ
आंगीरस भारस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षय प्ररान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय कौस्तुभालंकृताय दिव्यपीतांबरधराय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिंत्य दिव्याद्भुत नित्ययौवन स्वाभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवण नक्षत्रे मकर रासु जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्साम धर्मण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवच्यवनाप्नुवान और्वैदल पंचार्षे प्रराणित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सुरांगना संसेविता पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं अनंतगुणात्कां भृगो संकल्पतनयां भार्गवीं उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासु जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीत्वमे दास्यामि ऋग्यजुस्साम धर्मण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यव्यावत्सारणैध्रुवत्रयार्षे प्रराणित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सुरांगना संसेविता पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं कश्यप प्रजापतेः संकल्पतनयां काश्यपीं रेवती नक्षत्रे मीनरासु जातायां श्री भूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीत्वमे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्दां दास्यां विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीर्षया सालङ्कृतां मां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रेक्षामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरा विश्वरूपा साद्गण्य सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु கோவிந்தா. பக்தர்களே, இதோ மலையப்ப சுவாமி திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே மகா சங்கல்பம் கன்னிகாதானம் செய்து கொடுக்கும் நிகழ்வை சேவித்தோம். அடுத்த கைங்கரியமாக மாங்கல்ய தாரணத்தை செவிக்க உள்ளோம். இதோ அதற்கு முன்பாக திருமாங்கல்யங்களை மங்கள் நீரில் சுத்தி பண்ணி அர்க்யம் பாத்தியம் போன்ற ஷோடச உபச்சாரங்களை செய்து கொண்டுள்ள அர்ச்சகர் சுவாமி. அந்த அற்புதமான கைங்கரியத்தை திருமலையிலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர பக்தி தொலைக்காட்சியின் மூலம் சேவிப்போம். ஆகாஷ மன்னன் ஸ்ரீனிவாசனுக்கு மன ஓலை அனுப்புகிறார். என்ன தெரியுமா? அரசன் மறுகணமே ப்ரஹஸ்பதியை வரவழைத்து நடந்தவற்றை அவருக்கு எடுத்து உரைத்தார். சுக மகரிஷியின் வாயிலாக நான் ஸ்ரீனிவாசனை பற்றி அறிந்து கொண்டேன். அவருக்கு பத்மாவதியை திருமணம் செய்து கொடுக்க தீர்மானித்து விட்டேன். ராஜகுருவான தாங்களே ஒரு நல்ல முகூர்த்த நாளை நிச்சயித்து தர வேண்டும். தாங்களே மன ஓலையும் எழுத வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டான். அதற்கு ப்ரஹஸ்பதி, அரசே, நீ என்ன தவம் செய்தாயோ நான் அறியேன். கடவுளே உனக்கு மாப்பிள்ளையாக போகிறார் என்று கூறி மிகவும் சந்தோஷமடைந்தார். இருவரின் ஜாதகங்களையும் பார்த்தார். அவர்களின் பெயர், நட்சத்திரம் முதலியவற்றை பொருத்தங்களை நோக்கி வைகாசி மாதம் தசமி வெள்ளிக்கிழமை நல்ல நாள் என்று கூறினார். பிறகு ப்ரஹஸ்பதி திருமண பத்திரிகையை எழுதத் தொடங்கினார். சேஷாச்சலத்தில் எழுந்தருளியுள்ள ஸ்ரீனிவாசனுக்கு ஆகாஷ மன்னன் எழுதுவது: அன்புடையீர், தங்களின் பெருமையை பெரியவர்களின் வாயிலாக கேட்டு நான் பரவசமடைந்தேன். என் புதல்வி பத்மாவதியை தங்களுக்கு திருமணம் செய்து கொடுக்க தீர்மானித்துள்ளேன். நிகழும் வைகாசி மாதம் தசமி வெள்ளிக்கிழமை அன்று முகூர்த்தம் பெரியவர்களால் நிச்சயிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆதலின் உறவினர்கள் பந்துக்கள் சகிதம் வந்து கன்னிகா தானத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும்படி வேண்டிக் கொள்கிறேன். இப்படிக்கு ஆகாஷ மன்னன். இந்த மன ஓலையை அரசன் சுத மகரிஷியிடம் கொடுத்து, சுவாமி, தாங்களே இதை ஸ்ரீனிவாசனிடம் சேர்த்து அவர் கொடுக்கும் பதிலை கொண்டு வாருங்கள் என வேண்டிக் கொண்டானாம். அரசனின் விருப்பத்தை மகரிஷி சந்தோஷத்துடன் துவாபர யுகத்தில் இந்த தூது செல்லும் வாய்ப்பு
அக்னி தியோதனன் என்னும் ஓர் அந்தணருக்கு கிடைத்தது. இந்த யுகத்தில் எனக்கு கிடைத்துள்ளது என்று எண்ணினான். அவரின் சந்தோஷத்திற்கு எல்லையே இல்லை. ஆகாஷ மன்னனுக்கு ஸ்ரீனிவாசன் பதிலளிக்கிறார். மன ஓலையுடன் சுத மகரிஷி சேஷாத்ரி சேர்ந்து ஸ்ரீனிவாசனை தரிசித்தார். மகரிஷியை பார்த்தவுடனே ஸ்ரீனிவாசன் சந்தோஷம் அடைந்தான். பயபக்தியுடன் முனிவருக்கு பாத பூஜை செய்தான். உண்பதற்கு பழங்களை கொண்டு வந்து வைத்தாள் வக்குலா தேவி. இந்த மரியாதையை பார்த்து மகரிஷி மிகவும் ஆனந்தமடைந்தார். அப்போது ஸ்ரீனிவாசன், மகரிஷியே, தாங்கள் வந்த காரணம் யாது என்று நான் அறியலாமா என்று மிகவும் சந்தோஷத்துடன் அவர் ஸ்ரீனிவாசனை பார்த்து, கல்யாணம் ஆகட்டும், கல்யாண சுபமஸ்து என்று ஆசீர்வதித்து அவர் கையில் மன ஓலையை கொடுத்தார். இதனை படித்துப்பார், எல்லாமே உனக்கு நன்கு தெரியும் என்றார் அவர். ஸ்ரீனிவாசன் அந்த மன ஓலையை சந்தோஷத்துடன் படித்தார். என்று கூறவும் வேண்டுமா? இல்லை, மன ஓலையில் உள்ள விஷயங்களை வக்குலாதேவிக்கு எடுத்து சொன்னான். வக்குலாதேவியும் ஆனந்தமடைந்தாள். மகரிஷியே, என் திருமணத்திற்கு நீங்கள் மிகவும் சிரமம் பட்டிருக்கிறீர்கள். நான் தங்களுக்கு மிகவும் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். தங்களின் உதவியை என்றும் மறக்க மாட்டேன் என்றார் ஸ்ரீனிவாசர். சிரித்துக்கொண்டே மகரிஷி, ஹே ஸ்ரீனிவாசா, எல்லா உலகங்களுக்கும் தலைவன் நீ. உன் விருப்பத்திற்கு மாறாக எதுவும் நடக்காது. இதில் நான் ஒன்றும் செய்யவில்லை என்று கூறி ஆகாஷ மன்னருக்கு ஒரு பதில் ஓலை எழுதி தரும்படி வேண்டினார். ஸ்ரீனிவாசன் மன ஓலையை எழுதி கொடுக்கிறான். மகாராஜா ராஜ பரமேஸ்வரரான ஆகாஷ மன்னர் அவர்களுக்கு சேஷாச்சலத்தில் தங்கியுள்ள ஸ்ரீனிவாசன் வணக்கத்துடன் எழுதுவது, தாங்கள் அனுப்பிய மன ஓலையை பெற்றுக்கொண்டேன், சந்தோஷம் அடைந்தேன். உங்கள் விருப்பப்படி உங்கள் மகளை திருமணம் செய்து கொள்ள சம்மதிக்கிறேன். முகூர்த்தத்திற்கு நிச்சயம் வந்து சேருகிறேன். இப்படிக்கு ஸ்ரீனிவாசன் என்று மன ஓலை அனுப்புகிறார் ஆகாஷ மன்னருக்கு. ஸ்ரீனிவாசன் கொடுத்த ஓலையை சுத மகரிஷி ஆகாஷ மன்னனிடம் சேர்ப்பித்தார். மறு கணத்திலிருந்து அரசன் திருமணம் ஏற்பாட்டை மிகவும் கவனிக்க ஆரம்பித்தான். பத்மாவதிக்கும் ஸ்ரீனிவாசனுக்கும் திருமணம் நடக்கப் போகும் நற்செய்தி உலகத்தில் எல்லோருக்கும் பரவியது. அதை கேள்விப்பட்ட நாரதர் சேஷாத்ரி வந்து சேர்ந்தார். அவரை கௌரவித்த ஸ்ரீனிவாசன், முனிவரே, என்னிடத்து தற்போது ஒன்றும் இல்லை. லக்ஷ்மி என்னை விட்டு பிரிந்துவிட்டால் ஆதலின் ஏழ்மையினால் நான் மிகவும் கஷ்டப்படுகிறேன். எப்படியாவது இந்த திருமணத்திற்கு வேண்டிய பணத்தை கொடுத்து உதவுங்கள் என்று வேண்டினானாம். அதற்கு நாரதர் நகைத்து, நாரணனே, இத்தனை நாட்களாக லக்ஷ்மியுடன் நீ மிகவும் ஆனந்தமாக இருந்தாய். உணவுக்கும் சரி உடைக்கும் சரி திண்டாடும் ஏழைகள் எத்தனையோ பேர் உன்னை வேண்டினார். ஆனால் அவர்களின் கஷ்டத்தை நீ உணரவில்லையே. இப்போது தான் ஏழைகளின் கஷ்டத்தை நன்கு அறியக்கூடிய தருணம் என்றாராம். அதற்கு ஸ்ரீனிவாசர், நாரத முனியே, செத்த பாம்பை இன்னும் ஏன் அடிக்கிறீர்? என் மேல் கோபம் கொண்டு என் திருமணத்திற்கு தடை போட வேண்டாம். எங்காவது பணம் திரட்டி இதை நடத்தி வையுங்கள். நீங்கள் நினைத்தால் உங்களுக்கு கைகூடாத காரியம் என்பது இல்லை. உங்களை பார்த்தவுடன் எனக்கு மிகவும் தைரியம் வந்துவிட்டது என்றாராம். அதை கேட்ட நாரதர், ஆகட்டும், அப்படியே என்றாராம். பிரம்மதேவர், ருத்திரர்கள், இந்திரன், அக்னி, குபேரன் முதலிய 8 திசை அதிபதிகளையும் 9 கிரகங்களையும் நாரதர் சேஷாதிரிக்கு வரவழைத்தார். அவர்கள் அனைவரும் கூடியிருந்த நேரத்தில் நாரதர் குபேரனை நோக்கி, குபேரனே, இந்த உலகத்தில் நீதான் பெரிய செல்வந்தன். இப்போது நீ ஒரு நல்ல காரியத்துக்கு உதவி புரிய வேண்டும். நிகழும் வைகாசி மாதம் திங்கட்கிழமையில் தசமியுடன் கூடிய வெள்ளிக்கிழமை அன்று ஸ்ரீனிவாசனுக்கும் பத்மாவதிக்கும் திருமணம் நடைபெற இருக்கிறது. இந்த திருமணத்தில் உலகத்துக்கே நல்ல நடக்கும். ஆனால் இப்போது ஸ்ரீனிவாசனிடத்தில் லக்ஷ்மி இல்லை. ஆதலால் ஏழையாக இருக்கிறான். திருமண செலவுக்கு பணமில்லை என்று பயப்படுகிறான். நீர் ஸ்ரீனிவாசனுக்கு பணம் உதவ வேண்டும். அந்த பணத்தை வட்டியுடன் திருப்பித் தருவார். இதை செய்வதால் உனக்கு நல்ல பலனும் உண்டாகும் என்றாராம். அதை குபேரர் சந்தோஷத்துடன் ஒப்புக்கொண்டார். எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு பணத்தை கொடுக்க தயார் என்றான். ஆகவே குபேரனிடத்தில் 1,14,00,000 பொன்கள் கடன் வாங்கியதாக ஸ்ரீனிவாசன் ஒரு பத்திரம் எழுதி கொடுத்தான். அதற்கு பிரம்மதேவன், சிவன் முதலியவர்கள் சாட்சிகளாக இருந்தனர்.
பின்னர் வந்தவர்கள் அனைவரும் அவரவர் இருப்பிடங்களுக்கு சென்று விட்டனர். ஸ்ரீனிவாசன் விஸ்வகர்மாவை அழைத்து திருமணத்திற்கு வேண்டிய ஏற்பாட்டுகளை செய்ய கோரினான். அழகான அறைகள், தண்ணீர் இயந்திரங்கள் முதலியன எத்தனையோ சிருஷ்டி செய்து வெங்கடாச்சலத்தை இரண்டாவது ஸ்வர்க்கமாக செய்துவிட்டான் விஸ்வகர்மா. பக்தர்களே, இதோ அப்படிப்பட்ட அற்புதமான அந்த ஸ்ரீனிவாச பத்மாவதியினுடைய கல்யாண மகோத்சவத்தை தான் இப்பொழுது நாம் செவித்து கொண்டுள்ளோம். பக்தர்களே, இதோ இப்பொழுது அர்ச்சகர் சுவாமி ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் பூதேவி தாயாருக்கும் அந்த திருமாங்கல்யங்களை சமர்ப்பிக்கப் போகிறார். அந்த மங்களகரமான கைங்கரியத்தை நாமும் கூட கண்குளிர சேவிப்போம். பிரஜாபதிஸ்தாமுகம் ராஜா நமஸ்ருததாம் தந்த்ரயோ வேத அன்வஸ்ருஜ்யந்தாம் தான் ஹஸ்தே குருதா அதா சீதா சாவித்ரி சுமங்களீர்யம் மధుரிமாகும் சமேதபஸ்யதாம் सौभाग्यमत्वै दत्त्वाजाधास्तं विवरेतना श्रिये जातस्त्रिय आनिर्याय श्रियम्बजो दृदृभ्यो दाति श्रियम्बसानामृतत्तमायन् भवन्ति सत्या समिधां दद्रौः माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे भद्रां शुभगे रक्षत्वं भवनत्रयं श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु प्रजापतिस्त्वामगं राजा नमसृजत तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अथ सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं मधुरिमागं समेदपश्यत सौभाग्यमत्वै दत्त्वाजाधास्तं विवरेतना मेधिनी देवी वसुन्धरा स्याद्वसुधा देवी वासवीः ब्रह्मवर्चसः पितॄणां श्रोत्रं चक्षुर्मणः भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। गोविन्द गोविन्द हरि गोविन्द దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవ్వరును లేరు కథలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవ్వరును లేరు కథలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దిక్కుగాని గోవింద 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 పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి పాపమెల్లా చేసితిమి హెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి పాపమెల్లా చేసితిమి హెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని రచనబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు గోవింద 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 రచనబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు అచ్చమై ఇందుకు పరిహరమేదు కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవ్వరును లేరు కథలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దిక్కుగాని
గాలిముట చిక్కితిమి కన్న చోటే తొక్కితిమి ఆలించి ఏమిటి వారమయ్యేమో కాని గాలిముట జిక్కితిమి కన్న చోటే తొక్కితిమి ఆలించి ఏమిటి వారమయ్యేమో కాని మైల కొంత మనసు మణుగు కొంత నాయా మైల కొంత మనసు మణుగు కొంత నాయ తాలిమి నావితి ఏమి తలచీను కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవ్వరును లేరు కథలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దిక్కుగాని గోవింద 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 మాయన బొరలితిమి మరచితిమి ఇంతలోనే ఛాయల శ్రీ వెంకటేశు శరణంటిమి మాయల బొరలితిమి మరచితిమి ఇంతలోనే ఛాయల శ్రీ వెంకటేశు శరణంటిమి రోయజొచ్చె జగమెల్ల రుచియాయ వైరాగ్యం సమృద్ధికరణాన్మమ తుభ్యంత సంవరణాం సదజ్ఞరణమన్యతాం యన్నార్యుపబ్రూతే అగ్నౌ రాజానవపంతి దీర్ఘాయురస్తరేపదరేదంతాం జ్ఞాతయామస్వాహ ఉదాజుసా స్వాయుషోదోహదే నాగంసేనోత్పర్జన్యస్య సుష్మేణోదస్థామృతాగం అను విశ్వావదత్వయా విజం ధారావధన్యా ఇవ అతిగాహే మహేద్విషాః ఓం భూస్వః ఓం భూస్వః ఓం స్వస్వః ఓం భూర్భువస్వః తే నమః తే నమః సరస్వతే నమః దేవతాప్రాసావీః ఓం భూహతివిరక్తిష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సకర్మాంగం లాజహోమాంతే సర్వంతర్పర్యాతనాత్ప్రాయశ్చార్థం అతో దేవాది వైష్ణవం హోష్యే తేన మునిస్వా దేవసవిధ ప్రసవాం అతో దేవాः వంతనతోష్ణుచక్రమే పృథివ్యా సప్తాం విశ్వాః ఇదం విష్ణుచక్రమే త్రేదాను దేవతం సమోఢమస్వాం సరే స్వాహ త్రీణిపదాచక్రమే విష్ణుగోపాదాభ్యాధర్మాन् ధారయन् స్వాహ విష్ణోः కర్మాణి విసేతోः వృతాని విశ్వేంద్రసేజసः స్వాహ తద్విష్ణోः పరమం పదం సదా వసన్ సూర్యः దివి వచక్షాదగ్గు స్వాహ తద్విప్రాసో వన్యవో జార్ధ్రవాగం తత్సమితే విష్ణోరిత్పరం పదగ్గు స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం స్వాహ ఓం భూర్భువ స్వాహ తే నమః అనుమతే నమః సరస్తే నమః దేవసవిధः ప్రాసావీః ఓం భూః అతివిరక్తిష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సకర్మాంగం కర్మ సాఫలతం పురుష్టాతంత్రం కరిష్యే తేన మునిస్వా సరస్తే నమః దేవసవిధः ప్రసవా యదస్య కర్మణోత్తిరీతం విద్యానేన మహాకరం అగ్నిస్తష్టం కరోతు స్వాహ అగ్నేః షష్ఠగతే సదాహతాదేనాం కామానాగ సముద్రత్రే స్వాహ అగ్నేః స్వాహ అగ్నేర్నాదాయ స్వాహ అగ్నేర్నవదే స్వాహ ప్రజాపతే స్వాహ ఇంద్రాయ స్వాహ విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహ సర్వాభ్యో దేవతాభ్య స్వాహ సర్వత్రైవాదుష్టం సర్వత్రైవానాష్టం దేవతముష్మే స్వాహ అగ్నేః షష్ఠగతే స్వాహ వాస్తవదే నమః వాస్తవదే స్వాహ యన్మాత్మనం ఇందాభూతగ్నిస్తత్పునరాः జాతవేదావచ స్వాహ పునరగ్నిశ్చక్షురాత్మనింద్ర బృహస్పతి పునర్మ్యాశ్వాం చక్షాతమక్షో స్వాహ ఇష్టేభ్య స్వాహ వశిష్ఠేభ్య స్వాహ భేషదృష్టై స్వాహ నిష్కృత్యై స్వాహ ద్యోరాధ్యై స్వాహ దేవీభ్య స్వాహ తనూభ్య స్వాహ వృద్ధ్యై స్వాహ సమృద్ధ్యై స్వాహ సర్వసమృద్ధ్యై స్వాహ ఆశ్రాయుతమత్యాశ్రాయుతం షట్కురమత్యునోక్తంజగ్ని అతిరిక్తం కర్మణ క్షీణమగ్న పర్వాణి ప్రజ్ఞేతకల్పయన్ స్వాహ క్రార్తే దేవాన్ స్వాహ యథో శరీమే స్వాహ సమిదసి तेजस्तेजमय स्वाह यमस्ति में त्यर्म बाय स्वाहा सूर्यस्ति में चक्षुर में बाय स्वाहा समस्ति में चित्त में बाय स्वाहा वायोधि में प्राणान में बाय स्वाहा ब्रह्मणधि में बुद्धि में बाय स्वाहा
सप्ततेऽग्ने समित सप्तहिवा सप्ते सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तात्वायन्ति सप्तयोनिरावणसायतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं देवर्भुक्तं देवभुक्तं ओषधि वनस्पतिं दर्वाश्च भुक्तम् अग्निजीर्णं वेदजीर्णं देवर्जीर्णं पृथ्वीजीर्णम् ओषधि वनस्पतिं दर्वाश्च जीर्णं स्वाहा समन्तां भैरवशाक्तेन समादित्यैर्विसमृद्धिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभः गच्छति स्वाहा सप्ततेऽग्ने समित सप्तहिवा सप्तश सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तात्वायन्ति सप्तयोनिरावृणः स्वाहा बुधेन स्वाहा अग्निस्त्रिपिद वेदस्त्रिपिद देवस्त्रिपिद पृथ्वीस्त्रिपिद ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्ताम् ओषधि वनस्पतिं दर्वाश्च प्रदामः प्रदामः साक्ष्यमस्तु तृप्यन्तां तेन ग्रस्तानं तेन ग्रस्तास्तेन ग्रस्ताः देहविदा प्रासावीः पवित्र पवित्र मे भूयासः पूर्णमते पूर्णं मे भूयासः दक्षिणता विष्णुः सदनमसि पश्चिमता विष्णुः सदनमसि प्राच्यां विष्णुः सदनमसि सर्वाण्यान् समूष्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष्य आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वामापवोषधयो मरुतां वृषधयश्च दिवं गच्छततो नवृष्टिमेरे स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्र्यायुषं महेरणाय चक्षे योपस्वतमार्दस्तस्य भाजयतेन उषतिरिव मातरः तस्मारङ्गमापोषक्ष्याय जन्मथा आपो जने भागनः सत्यज्ञे तेजस्विनाहं तेजस्वी भूया समित्यज्ञे वर्चस्विनाहं वर्चस्वी भूया समस्ते अग्ने हरस्तेनाहं हरस्तेन भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो दातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मनसापनातु ओं च मे सदस्य मे यज्ञोपदे नमश्च यत्तेः न्यूनं तस्मै देवपदरेत्तं तस्मै ते नमः बालकदम्बा च दम्बा सते नम्बा पुष्पै नम्बा होत्रे नम्बा वटचट्टारपाग्ने जातवे से भवान् प्रज्वलितो नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियोऽध्यात्मना प्रतिस्वात् करोमि यद्सकम्बरस्मै श्रीमन्नारायणात् समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा स्थानं यथा सुखं प्रवेशयामि सर्वं श्रीभूनीलासमे श्रीनिवासार्पणमस्तु। ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. பக்தர்களே, எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் இனி அடுத்த நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கிறோம். கற்பூரம் நாருமோ கமலம்பூ நாருமோ
திருப்பவள செவ்வாய்தான் தித்தித்திருக்குமோ, மறுபதித்த மாதவன் தன் வாய்ச்சுவை நாற்றமும் விருப்புற்று கேட்கின்றேன் சொல்லாளி வெண்செங்கை என்று எம்பெருமானின் இடது தோள்களில் வீற்றிருக்கும் சங்க ஆழ்வாரை கேட்டாள் ஆண்டாள் பிராட்டி. எம்பெருமானோடு நெருங்கிய சம்பந்தம், அவரது திருவாயின் ஸ்பரிசம் கிட்டியது சங்க ஆழ்வார்க்குத்தானே. ஆகவே அவளையே விழித்து தனது தாபத்தை சொன்ன ஆண்டாள் தான் கண்ட கனவில் கூட எம்பெருமானையே மணப்பதற்காக கண்டு தன் தோழிக்கு எடுத்து சொல்லியதே வாரணம் 1000 என்று தொடரும் பாசுரங்கள். அந்த பாசுரங்களே இதோ இந்த தேங்காயை உருட்டி விளையாடும் நிகழ்வின் போது பாராயணம் செய்வது வழக்கமாகும். ஆண்டாள் பிராட்டியோடு சேர்ந்து நாமும் சேவிப்போம். இதோ அடுத்த கைங்கரியத்தை தொடர உள்ளார் அர்ச்சகர் சுவாமி. மாலா பரிவர்த்தனம் என்பது அடுத்த நிகழ்வு. திருக்கல்யாணம் முடிந்த பின்னர் முகூர்த்த மாலையை தம்பதிகள் இருவரும் ஒருவருக்கு ஒருவர் மாற்றிக்கொள்வது சம்பிரதாயம். பக்தர்களே, ஸ்ரீரங்கத்தை போக மண்டபம் என்றும் காஞ்சிபுரத்தை தியாக மண்டபம் என்றும் மேல்கோட்டை எனப்படும் திருநாராயணபுரத்தை ஞான மண்டபம் என்றும் சொல்லுவார்கள். ஆனால் நமது திருமலையை என்ன சொல்லுவார்கள்? புஷ்ப மண்டலம் என்று. ஏனென்றால் திருவெங்கடநாதன் அலங்கார பிரியன் மட்டுமல்ல, புஷ்ப பிரியனும் கூட. ஆகவே திருமலையானுக்கே சொந்தமான உத்தியாவனம் திருமலையில் உள்ளது. அப்படிப்பட்ட அந்த புஷ்ப பிரியனான எம்பெருமானின் சூடிய புஷ்ப மாலை முதலில் அவரது திருமார்பு நாச்சியாரான ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு சமர்ப்பித்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அவர் சூடி மகிழ்ந்ததும் பின்பு அதே மாலையை இதோ மலையப்பனிடமே வந்து சேர்ந்தது. இனி அடுத்து ஆண்டாளாக அவதாரம் பண்ணின பூமி பிராட்டியிடம் எம்பெருமான் சூடிய புஷ்ப மாலை இதோ வந்து சேர்ந்தது. இந்த கண்ணனின் மணமாலைக்காக பொறுமையாக காத்திருந்த ரமாதேவி அல்லவா? ரமாரமண கோவிந்தா கோவிந்தா, வெங்கடரமண கோவிந்தா கோவிந்தா, திருமலை வாசனே ஏழுமலையானே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சேவிப்போம். இதோ பொறுமையின் பூஷணம் அவள். சுடி கொடுத்த மாலை இதோ மலையப்பனிடமே வந்து சேர்ந்து மாலா பரிவர்த்தனம் மங்களகரமாக முடிகிறது. பக்தர்களே, அடுத்து தாயாரை இருவரையும் எம்பெருமானுக்கு அருகில் சேர்த்து ஸ்ரீபூ சமேத ஸ்ரீனிவாச பெருமாளை சேவிக்கும் பாக்கியத்தை பெறுவோம். மூவரையும் ஒரு சேரி சேவிக்கும் பாக்கியத்தை பெற்றுள்ளோம் அல்லவா? அதைவிட வேறு பாக்கியம் வேண்டுமா? இதோ சேவிப்போம். பக்தர்கள் அனைவரும் கோவிந்தா 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 என்று பகவானுடைய நாம ஸ்மரணத்தை ஜபித்து கொண்டே செவித்து கொண்டுள்ளார்கள். இதோ அடுத்ததாக அர்ச்சகர் சுவாமிக்கு பரிவட்டம் மரியாதை. இதைத் தொடர்ந்து தலம்பராளியின் கைங்கரியத்தை செவிக்க உள்ளோம். சேவிப்போம். இதோ திருமலையிலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் தலம்பராளு கைங்கரியத்தை தொடர்ந்து கற்பூர மங்கள நீராஜனத்துடன் இந்த பகவானுடைய மலையப்ப சுவாமி ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத்த மலையப்ப சுவாமியினுடைய திருக்கல்யாண வைபவம் முடிய உள்ளது. ஹரே ஸ்ரீனிவாச. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు.
పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పెట్టనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు, నేడే పెట్టడు చీరలు గట్టే పెండ్లి కూతురు. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद. प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ